سامعین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام اپنی کامیابی کی طرف رواں ہوا ہے۔ اس پر تشریف فرما تمام علماء کرام، بڑے بھائی جناب اسد اعظمی صاحب اور تمامی حضرات، آئیے سیدھے سیدھے صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلع اور ایک شعر سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ ایک بار پورا مجمع تڑپ کے کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ کفار مشرکین کی دستار گر گئی، کہ کفار مشرکین کی دستار گر گئی، کفار مشرکین کی دستار گر گئی، کفار مشرکین کی کفار مشرکین کی دستار گر گئی۔ آئے 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 نبی تو کفر کی دیوار گر گئی۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ آئے نبی تو کفر کی دیوار گر گئی، کفار مشرکین کی کفار مشرکین کی دستار گر گئی۔ آئے آئے نبی تو کفر کی دیوار گر گئی، آئے نبی تو کفر کی۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو کہ میرے اسد بھائی، کہ میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر، کہ میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر، میرے رسول پاک کے میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر، حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ سبحان اللہ، آنکھ میں گر جائے گا ادھر ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، بہت خوب بہت خوب۔ ہاتھ سے تلوار گر گئی، کفار مشرکین کی میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر، حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کفار مشرکین کی۔ آئیے چار میں شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو اپنی آیات، بہت خوب۔ کہ کفر کھائی میں گرا، اسلام اوپر آ گیا، سبحان اللہ، اسلام اوپر آ گیا، کفر کھائی میں گرا، اسلام اوپر آ گیا، اسلام اوپر آ گیا، کفر کھائی میں گرا، کفر کھائی میں گرا، اسلام پر آ گیا، بدر میں جب 300 تہرا کا لشکر آ گیا، تکبیر،
अल्लाह बहुत खूब भाई जब 300 तेरा कलश कर आ गया, तेरा कलश कर आ गया। और शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, ए बाप पूरा मलमा तरफ के कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के अल्लाह अल्लाह हो गए इस्लाम में दाखिल उमर, क्या इस्लाम बात है। में दाखिल उमर, अल्लाह अल्लाह हो गए, अल्लाह अल्लाह हो गए, अल्लाह अल्लाह हो गए इस्लाम में दाखिल उमर, मज़हबे मज़हबे इस्लाम अब पर्दे से बाहर आ गया। नाराए तकबीर, हमजा जिंदाबाद, माशाअल्लाह बहुत खूब। मज़हबे इस्लाम अब पर्दे से बाहर आ गया, पर्दे से बाहर आ गया। आइए एक नया कलाम, उसका एक मतलब शेर बतौर खास मिला हासिल करता हूँ बतौर खास कि क्या बताऊं, माशाअल्लाह क्या खूब। आहा कि क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, आहा क्या कि क्या माशाअल्लाह। बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। पहला बात बतौर खास बहुत मुलाजा इरशाद फरमाए हो, इरशाद बहुत खूब। के उठ के जाऊं आहा क्या बात है। कहाँ मदीने से, आहा। के उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दो सिरा मदीना है, क्या कोई दो सिरा मदीना है, क्या बताऊं। शेर भी बतौर खास मुलाहिदा फरमा ले, ए बाप पूरा मजमा तब के कह रहे सुभान अल्लाह, के क्या बताऊं के दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, के दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल के, दर्द दिल के, दर्द दिल के दवा मदीना है, दर्द दिल के। नाराए तकबीर, हमजा याज, माशाअल्लाह बहुत खूब बाबू, बहुत खूब। के दर्द दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं कि इसने भी
मदीना देख लिया, क्या बात है। उसने भी मदीना देख लिया कि इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। वो दिन भी तो आए मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। वो दिन भी तो आए मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया कि मेरे आका मुझे बुला लीजिए, मेरे आका मुझे बुला लीजिए। मुझको भी देखना मदीना है। बाबू हमजा अयाज साहब जब ये मदीने के अशार के मुताल्लिक पेश कर रहे हैं, मेरे दिलों में ये अशार गूंज रही हैं। न मैं खंजर बनाऊंगा, न मैंने नेजा बनाऊंगा, न मैं खंजर बनाऊंगा, न मैं नेजा बनाऊंगा। मोहब्बत से जमाने भर को मैं अपना बनाऊंगा, मोहब्बत से जमाने भर को मैं अपना बनाऊंगा। और जहां पर मुस्तफा ने नक्श पैरों से बनाए हैं, और जहां पर मुस्तफा ने नक्श पैरों से बनाए हैं, मदीने के उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा, मदीने के उसी मिट्टी को मैं सुरमा बनाऊंगा। और साथ साथ ये भी कहता चलूं कि पियो जाम लेकिन करीने के अंदर, पियो जाम लेकिन करीने के अंदर बड़ा लुत्फ आएगा जीने के अंदर। और फरिश्ते भी पढ़ेंगे नमाजे जनाजा जो मोमिन मर जाए मदीने के अंदर। माशाअल्लाह, बहुत खूब इरशाद हो। के क्या बताऊं के क्या मदीना है, क्या बताऊं। शेर भी बतौर खास मुलाहिदा फरमा ले। इरशाद हो, इरशाद। के उनकी आंखों का नूर तो देखो, के उनकी आंखों का नूर तो देखो, उनकी आंखों का नूर तो देखो। अरे जिनका देखा, जिनका देखा, जिनका देखा हुआ मदीना जिनका माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिनका देखा, जिनका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।